Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi namshukuru Mungu Baba, muumba wa mbingu na dunia. Mimi nasema asante kwa pumuzi yenye ananipatia. Maisha ya mwanadamu ni pumuzi. Kama wewe hauko pumzi, tayari ulishabadilishiwa jina, unakuwa marehemu. Unaweza kuwa unaumwa, hauna nguvu, lakini uko na pumuzi. Mimi namshukuru kwa kunipatia pumzi. Mimi namshukuru kwa kunishimamisha hapa kwenye madhabahu ya dunia yote mzima. Mimi namshukuru kwa muda mzuri kama na huu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa wageni wetu, majina yangu ni Francine Mwenebatu Ana. Ukiandika kwa madhabahu ya dunia yote mzima, ukaandika madhabahu ya dunia yote mzima, utanipata. Lakini ukiandika Francine Mwenebatu Ana, hautanipata. Ni madhabahu ya dunia yote mzima. Bwana Yesu atusaidie sana. Mimi nashukuru pia wale bote benye banakuwaka bananifuatilia, banasikiliza mahubiri ya madhabahu ya dunia yote mzima. Mungu ababariki. Mwe pia nabo muko bahubiri kama vile bahubiri wengine. Kama vile mie mwenye mimi nashimama hapa kwenye madhabahu ya dunia yote mzima. Tuko sawa sawa, kwa sababu wewe nakamata muda wako wa kusikiliza, na mie naye nakamata muda wangu wa kuhubiri. Hakuna tofauti. Bwana Yesu atusaidie sana. Tufungue kitabu cha Luka. Luka sura yake ya kwanza, mstari wake wa 26. Tunashuka mpaka kumstari wa 31. Tusome kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwezi wa 6, malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwa mji wa Galilaya ulioitwa Nazareti, kwa bikira aliyepatana kuwa mke wa Yosefu wa nyumba ya Daudi, na jina ya ule bikira ni Mariamu. Malaika akakuja kwake akasema, salamu uliyepewa neema kwa Mungu, Bwana yu pamoja nawe. Wewe umebarikiwa katika wanawake wote. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya neno yake. Akawaza akasema, salamu gani hii? Ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepewa neema kwa Mungu. Tazama, utamzaa mwana, utamuita jina yake Yesu. Tuombe Mungu. Baba mtakatifu, Bwana wa majeshi, ninasema asante kwa neno hili, kwa somo hili. Ili neno Baba, watoto wako wote watakaposikia neno hili
uipake mafuta ya Roho Mtakatifu, ili neno likae ndani ya mioyo wao, liwajenge, lizae matunda, liwe chemchemu la uzima ndani ya mioyo wao, ndani ya maisha yao, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Na mimi pia Mungu ambaye niko natoa neno hili, Baba, unifanye niwe chombo tu, lakini maneno yote ambayo nitakapozungumuza itawaliwe na wewe. Tawala usemi wangu, tawala ulimi wangu, tawala hata na kuongea, tawala hata na kuhubiri kwangu hapa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Somo letu la leo ni mwanamke kupewa neema, kupata kibali kwa Mungu, kumzala Yesu Kristo. Siku ile huyu Mariamu alimzala Yesu Kristo, na mie pia na wewe pia ukapata neema ya kusimama kwenye madhabahu ya dunia yote mzima. Ile siku tukapata neema ya kuhubiri ndani ya kanisa. Ile siku tukapata neema ya kukuwa na neno, ya kusema neno mbele ya mataifa. Ile siku tukapata kibali sie ba mama ya kutangaza Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni ile siku saa yenye tulikuwa bado hatujamzaa Yesu Kristo, tulikuwa tunagandamiziwa, hatukukuwa na neno lolote ile mbele ya wanaume, hatukukuwa tunasimama kwenye madhabahu, hatukukuwa tunahubiri kwenye makanisa, hatukukuwa tunasema neno lolote ile katikati ya watu, katikati ya mwanamke na mwanaume. Baki kwa tu wote biko fasi moya. Mwanamke hawezi kuwa na neno ya kusema mbele ya watu. Lakini saa yenye tulimuzala huyu Yesu Kristo, ile pazia, ile kibambazi yenye ilikuwa inazuia mwanamke asikuwe na neno, Yesu Kristo akakuya akabomoa ile kibambazi. Yesu Kristo akakuya akakata ile rido. Alipokuya akabomoa kibambazi, akaingiza sizo ndani ya ile rido. Mwanamke naye akakuwa huru. Tumshukuru yu Mungu wa mbinguni. Mwanamke akakuwa huru, naye akaanza hubiri kwenye madhabahu ya dunia yote mzima, naye akaanza kuwa na neno ya kusema mbele ya wanaume, naye akakuwa na hubiri ndani ya kanisa, naye akakuwa anaongoza watoto wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Nikiingia kimwili, Presida wetu wa Tanzania ni mwanamke. Mama Samia ni mwanamke. Alishimama pale kwa sababu yeye ndio mwenyewe alimzala Yesu Kristo. Ndio kwa maana alishimama pale. Yeye yenyewe watu wako wanasema ni kwa sababu presida wa yuru yake alikufa na yeye ndio alikuwa wa chini yake. It doesn't matter. Haimaanishi chochote kile, kwa sababu ingelikuwa ile wakati akiyamzala Yesu Kristo, bangetafuta mwingine mwanaume tu banamtia pale, kwa sababu ilikuwa ndio sheria ya ile wakati. Lakini saa yenye tulimzala Yesu Kristo, akakuya akabomoa kila kitu, akavunja mapazia, akavunja maukuta, akavunja kile kitu chote kenye kilikuwa kinazuia mwanamke naye asikuwe na neno.
Yesu Kristo alikuya akavunja. Mama, jisikie fiere. Mimi najisikia fiere hapa kwenye madhabahu ya dunia yote mzima. Mimi najisikia fiere kwa sababu hainge alikuwa Yesu Kristo kukuya kubomoa ile kibambazi, kukata ile pazia, kama sishimame hapa kwenye madhabahu ya dunia yote mzima. Mimi namshukuru Mungu kwa hiyo. Shimama mama. Shimama, jisikie fiere. Usijitie nyuma kama vile pine ya reserve. Jitie mbele. Wewe ndio mwenye ulimuzala Yesu Kristo. Wewe ndio mwenye uko na kitu cha samani ndani ya mikono yako. Wewe ndio mwenye ulizala jina lenye alina yake lingine jina hapa chini ya jua. Ni ile jina ya Yesu Kristo tu. Yeye hana mpinzani. Hana mpinzani, yeye Yesu Kristo. Sasa kwa nini uko najitia nyuma kama vile pine ya reserve? Jitia mbele. Uko na oro kwenye mikono yako. Wewe ndio mwenyewe mzala Yesu Kristo. Ukiwa na Yesu Kristo, uko na kitu cha samani sana mbele ya Mungu na mbele ya duniani. Shimama mama, tuokoe taifa yetu. Tazama taifa yetu inaangamia. Na sie ba mama njoo bakushimama kuokoa hii taifa. Taifa yetu inaangamia. Na wa mama, na wa baba, na watoto, na vijana, bale benye habaoni kama ebo ndio benye balimuzala Yesu Kristo, wanaangamia. Unakutana benye binatumiwa kumtandao. Mama mzima benye kunafanya kumtandao ni vitu vya aibu. Batoto nabo, unakutana mtoto, batoto ba leo hii banakuambia hakuna mwenye anakuwaka anaonga kama vile baba mzima. Unakutana huyu mtoto miaka yenyeeko nayo, bwana mwenyeko nasumulia naye, mwenyeko naongea naye, ni baba mzima mwenyeko na mahindi fasi yote. Ukimwangalia ule baba na unaangalia hata miaka ya baba yake, ule baba anazidi ule mtoto ile miaka. Anazidi baba yake miaka. Na ukiangalia pia hata ba mama nabo, benya baokoki, benya bajeshimie, benya baoni kama ego ndio benye balimuzala Yesu Kristo. Unakutana mtoto wa miaka ya kidogo mwanaume anaenda kuyeye. Na ukiuliza ule mtoto mwanaume anakuambia hapo ndio benye wako wake banasumbua. Mnaona hizi shetani kwenye anapeleka dunia. Kwenye shetani anapeleka batoto yetu. Tusimame ba mama. Tusimame. Kama si tusimame, kizazi yetu inaangamia. Mungu hataki hivyo. Na kwa sababu Mungu hataki hivyo, ndio kwa maana ananisimamisha hapa kwenye madhabahu ya dunia yote mzima. Hapa sio mkanisa, hapa ni madhabahu ya dunia yote mzima. Dunia yote mzima na yue na kuwaka iko inanifuatilia. Ananituma hapa kwa sababu nitoshe wenzangu ba mama kitambala kumacho. Ile yenye shetani alishafunga ba mama kitambala kumacho. Tusimame. Tusimame tuokoe taifa yetu. Kuna makanisa mpaka saa hii ziko zinakatalia ba mama kusimama kwenye madhabahu. Ziko zinakatalia ba mama kuhubiri kwenye madhabahu. Ziko zinabakatalia. Sasa mama, wewe ndio ni mzala Yesu Kristo. Wewe ndio uko na samahani. Huyo mwenye anakukatalia, kama ni pastere wako, anakukatalia usishimame kwenye madhabahu, usihubiri ndani ya kanisa, na yeye iko anatangaza ile injili yenye ya ule mtoto mwenye wewe ulizala. Hawezi kujifikiria vile.
Jishimame eko mama. Mama jishimame eko. Na maandiko yenyewe wanakuwaka wanatuonesha ni hii. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 14. Tunaanza kusoma kwa mstari wa 34 na 35. Hapa kwa hii kitabu hii, kwa hii maandiko hii, njo maandiko yenye banakuwaka bako banatuletea. Hii maandiko inasema mwanamke na anyamaze kimya ndani ya kanisa. Asikuwe na neno lolote ile ndani ya kanisa. Akitaka kuwa na neno lolote ile, azungumuze kwanza na bwana yake ndani ya nyumba. Sasa ba mama, haiko kila mama ndio mwenye aliolewa na mwanaume mwenye kuokoka. Haiko kila mama. Na kuna bale wanaume pia wenye bakingaliki bako na hii maandiko. Maandiko ya kugandamiza bako nayo. Sasa kama weye uko na kipaji ya buinjilisti, uko na kipaji cha mahubiri, uko na kipaji cha bupasta, shimama uhubiri neno la Mungu. Tuokoe taifa letu. Bakikuwa wakikuletea hii maandiko, hawezi katala, kwa sababu mwenye anakuletea hii maandiko kwanza ni mtu mwenye unaheshimiaka. Anakuletea hii maandiko, tena naileta, anatia Biblia hapa na anakusomea kwa taratibu kabisa. Na anakufasiria tofauti na gisi angelipashwa kukufasiria uelewe. Bamama bengi bako na kipaji. Bamama bengi bako na huduma. Tushimame bamama. Tushimame tutangaze neno la Mungu. Tuokoe taifa letu. Tusiangalie aseme pastere wangu mie alinikataza nisihubiri ndani ya kanisa, alinikataza nisishimame popote pale niko natangaza injili. Mama, hii karama nyoko nayo Mungu ataikuuliza. Na utakose kwa kumwambia, kwa sababu mbinguni hakuna kujitetea. Alitupatia akili ya kujua hii ni mazuri na hii ni mabaya. Hautamwambia kusema ni pastere wangu ndio mwenye alinikataza. Atakwambia unadanganya. Kwa sababu pastere hawezi kukwambia kitu na ile kitu ukose kuitafakari usiku na mchana. Luka hapa anatuambia kama sie njo benye tulimzala Yesu Kristo. Sasa kama sie njo tulimzala Yesu Kristo na tuko na uhuru, na ile siku njo yenye tulipataka na sie neema ya kuanza kushimama mbele ya batu, unapaswa kutafakari ile maneno. Tushimame ba mama, kwa sababu karama nyoko nayo ukajibana nayo tu, Mungu atakuuliza hayo. Na atakuuliza pia zile roho zenye ungelipasha hubiria, zote zinaangamia kwa ajili yako. Shimama tutangaze injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Si ndio wenye tulimzala. Jisikie fiere mama. Hapana kuzirudisha nyuma hivi. Jibebe mbele kama vile pine yenye iko natembeza gari. Pine yenye iko natembeza gari kwake nyuma kama vile pine ya reserve. Pine ya reserve ni kusema sa gari yenye naharibika, pine ya mbele banaenda kule nyuma ya gari, banatosha pine, banaongeza pale. Sasa tusikue kama vile pine ya reserve. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunafika muda mzuri wa kumaliza somo letu la leo. Mungu ababariki.